Leplex ko lang yung kumpare kong napakasipag oh. Nilinis namin si Monty oh. Ay si Sporty oh. Naks, gwapong-gwapo na naman yung Sporty natin oh guys oh. Yun oh. Sing gwapo na naglilinis oh. Yun oh. Pre, hambog ka rin ba? Hindi ka hambog. Yan guys oh. Nakita nyo naman. Ang pogi naman ng baby toy ng boss nyo. Bagong linis. Nakintab. Alam nyo ba guys na napakadaming langgam na itim dun sa likod ng car seat ng boss nyo. Yun o. Guwapong guwapo. Dancing around. Yun o. Oh, disclaiming dun sa sounds ah. Di ko po kina-copyright yan. Sadya lang pong tumutugtog dun sa ating sports car. Napakagwapo. Kasing gwapo nung may-ari oh. Yun oh. Yun oh. Yun naman guys, napakalupit. Yun oh. Yan oh. Boss 72. Paki-follow na lang po nyo guys ah. Para naman makadagdag po tayo. Thank you. Flex ko ang aking tigapaglinis na ang aking poging kumpare Dennis Oliva in the house. Pre, isa naman kaway dyan. Taragis naman oh. Yun oh. Busy daw siya oh. Guwapo talaga guys oh. Fresh na naman si sports car natin guys.